Assalamu alaikum. Today our lesson is Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's we start the transition. The growing strength of the Muslim community led to several military encounters with the Quraysh. मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत ने कुरैश के साथ कई अस्करी झड़पों को जन्म दिया. The first major battle, Badr, resulted in a remarkable Muslim victory. पहली बड़ी जंग बदर का नतीजा मुसलमानों की गैर मामूली फतह की सूरत में निकला and reinforced the legitimacy of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam mission और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद की हकानियत को तक़वियत मिली. Over time further victories followed. वक्त के साथ साथ मज़ीद फतूहात हुईं. Culminating in the conquest of Makkah in 8 हिजरी जिनका नुक्ता अरूज 8 हिजरी में फ़तह मक्का था. This event, astonishingly bloodless, was marked by the exemplary mercy of Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. हैरत अंगेज़ तौर पर खून रेज़ी से पाक ये वाक़या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली रहमत से अबारत था. Who declared general amnesty even for those who had persecuted him. जिन्होंने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया हत्ता कि उनके लिए भी जिन्होंने आप पर जुल्म ढाए थे. It was a victory not merely of land. ये सिर्फ ज़मीन ही की नहीं बट ऑफ स्पिरिट बल्कि रूह की भी फतह थी. द ट्रिम्फ ऑफ फॉरगिवनेस ओवर वेंजीनेस. ये सिर्फ ज़मीन ही की नहीं बल्कि रूह की भी फतह थी, इंतकाम पर माफ़ी की फतह. Despite enduring years of hostility and persecution, बरसों की दुश्मनी और जुल्म सितम सहने के बावजूद आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he declared a general amnesty, forgiving even his most ardent enemies. आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमा दिया, हत्ता कि अपने सख्त तरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया. This unmatched act of compassion transformed the hearts of the people and marked not just the political liberation of Makkah. रहमत का ये बेमिसल अमल लोगों के दिलों को बदल गया और ना सिर्फ मक्का की सियासी आज़ादी का बल्कि पूरे अरब में रूहानी बेदारी की अलामत बना. But the spirit awakened across Arabia. It was a moment that truly reflected the Quranic description of Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. ये वो लम्हा था जो कुरान के इस बयान की हकीकी तौर पर अक्कासी करता था. And we have not sent you, O Muhammad Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, except as a mercy to the world. और हमने आपको नहीं भेजा ए मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर. By the 10th year of Hijrah, Islam had spread across the Arabian Peninsula. 10वीं हिजरी तक इस्लाम पूरे जजीरा अरब में फैल चुका था. That year, इसी साल रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम announced his intention to perform हज्जतुल वदा farewell pilgrimage. इसी साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा अलवदाई हज अदा करने के इरादे का ऐलान फरमाया. People from every corner of Arabia gathered to accompany him. आप खातम अरब के गोशा गोशा से लोग आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
شریک ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ آن دا پلین آف عرفات، حضرت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز فائنل سرمن۔ میدان عرفات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ A profound address that encapsulated the ethical core of Islam and affirmed universal human dignity۔ ایک نہایت پر اثر خطاب جس نے اسلام کے اخلاقی جوہر کا خلاصہ پیش کیا اور آفاقی انسانی عظمت کو توثیق تصدیق کی۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پروکلیمڈ، اعلان فرمایا، او پیپل، اے لوگو، یور لارڈ، تمہارا رب، از ون، ایک ہے، اینڈ یور فادر آدم از ون، اور تمہارا باپ ایک آدم ہے۔ An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab۔ نہ تو کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت ہے اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ A white person has no superiority over a black person, nor does a black person have superiority over a white person except through pity and righteous action۔ نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقوی اور عمل صالحہ کی بدولت۔ With this address, the divine mission of Rasul Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam reached its fulfillment۔ اس خطاب کے ساتھ ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی طرف سے تجویز کردہ مقصد اپنی تکمیل کو جا پہنچا۔ He خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم had delivered a final message of Allah subhanahu wa ta'ala۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ختمی پیغام پہنچا دیا تھا۔ Established a community of believers، ایمان والوں کی ایک جماعت قائم کر دی تھی۔ And modeled a way of life that balanced faith with justice, mercy and truth۔ اور طرز زندگی کا ایک ایسا نمونہ پیش فرما دیا تھا جو عدل، رحم دلی اور سچائی کے ساتھ ایمان کو متوازن بناتا ہے۔ His خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم life continues to inspire and guide humanity, transcending all barriers of time, place and culture۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی وقت، جگہ اور ثقافت کی تمام حدوں سے بالا تر ہو کر انسانیت کی رہنمائی فرماتی ہے۔ A shining example of moral excellence